Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰሙን ሕማማት ኣብ መወዳእታ ናይ ዓብዪ ጾም ማለት ሓደ ሰሙን ቅድሚ ትንሣኤ ዘሎ ሰሙን እዩ። እዚ ሰሙን እዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ኣዳም ካብ ባርነት ዲያብሎስ ሓራ ንምውፃእ ሕማምን ሞትን ዘይግብኦ ክንሱ ብፍቓዱ ንዝተቐበሎ መከራን ስቃይን ሞትን ዘዘኻኽር ሰሙን እዩ። ሰሙን ሕማማት መእመናን ንኩሉን ዋኒኖም ሓዲጎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ፍሉይ ብዝበለ ኣገባብ ንውዕለት ጎይታ እናዘከሩ ስለ ሕድገት ሓጢኣቶም ዝበኺሉን ዝሓዝኑልን ዝሰግዱልን ሰሙን እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዳምን ዘርኡን ንምድሓን ንዕኡ ዘይግባእ ስቃይን መከራን ተቐበለ። ነቢይ ኢሳያስ ነስአ ደዌና ወጾረ ሕማምነ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ። ንሕና ግና ብእግዚኣብሔር ከም ዝተወቅዐን ከም ዝተቐዝፈን ከም ዝተዋረደን ጌርና ቆፀርናዮ። ንሱ ግና ብስሪ ገበና ቆሰለ፣ ብስሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ብሰላም ምእንቲ ክንነብር መቕፃዕቲ ናብኡ ወረደ። ንሕና እውን ብስንብራቱ ሓወና። ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 7 ከም ዝበሎ ጎይታና ምእንታና ክብል ዝወረዶ መከራን ስቃይን መግረፍትን ሞትን እንዝክረሉ ሰሙን እዩ። ኣብ ሰሙን ሕማማት ብዘይካ ጸሎተ ሐሙስ ቅዳሴ ኣይቅደስን እዩ። ስብሃት ነግህ ኣይበፅሕን እዩ። ፍትሓትን ስርየትን ኣይግበርን እዩ። ኣብ ሰሙን ሕማማት መስቀል ኣይንሳለምን ኢና። ትእምርተ መስቀል እውን ኣይንገብርን ኢና። ኣብ ሰሙን እዚ ቅዳሴ ስለ ዘይፍፀም ጥምቀተ ክርስትና እውን ኣይፍፀምን እዩ። ካሊእ ኣብዚ ዘይጠቐስናዮ ብዙሕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክፍፀሙ ዘይግብኦም ነገራት እውን ኣለው እዮም። ብመሰረት ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብዚ ሰሙን ማለት ካብ ሰኒ ድሕሪ ሆሳኤና ክስካብ ቀዳም ቅድሚ ትንሣኤ ዘለዉ መዓልትታት ኩለን ነናተን መዘከርታን ፍጻሜታትን ኣለዎን እዩ። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር በብሓደ ክንገልፀን ክንፍትን ኢና። ሰኒ እንተርኢና እታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ሰሙነ ሕማማት ሰኒ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኦም በለስ ዝረገመላን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 18 ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 14 ቤተይ ቤተ ጸሎት ክበሃል እዩ። ንስካትኩም ግና በዓቲ ጓሓለቱ ገበርኩምጎ ኢሉ ነቶም ዝሸጡን ዘሻይጡን ዝነበሩ ሰጉጉ ንቤተ መቅደስ ዝሃነፀላ መዓልቲ እያ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 17 ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 19 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 45 ክሳብ 48 ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 22 ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዘላ ቀዳመይቲ ሰሙነ መዓልቲ ሶኒ ጎይታ ንኦም በለስ ዝረገመላ መዓልቲ እያ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ሰንበት ኣድጊ ተወጢሑ ድሕሪ ናብ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ምእታው በቲ መዓልቲ እቲ ናብ ቤተንያ ተመሊሱ ሓደረ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 17 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 11 ንፅባሒቱ ንግሆ ማለት ሰኒ ከም ብሓድሽ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ ክምለስ ከሎ ጠመየ እሞ ኣብቲ ጥቓ መንገዲ ሓንቲ ኦም በለስ ረአየ። እንተኾነ ፍረ ደልዩ ከዳ ንሳ ግና ቆፅሊ እምበር ፍረስ ኣይነበራን። ንሓዋሩ ካባኺ ፍረ ኣይረኸብ ኢሉ ረገማ። እታ በለስ ከዓ ነቐፀት። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 21 ወንጌላዊ ማቴዎስ እታ ኦም በለስ ብዛዕባ ምንቃፅ ናይታ በለስ ክዛረብ ከሎ ዕለት ሰኒ ከም ዝኾነ ወንጌላዊ ማርቆስ ግና ሰሉስ ከም ዝኾነ ይገልጽ። እዚ ከመይ እዩ እንተይና ማቴዎስ ሰኒ ተረጊማ ምንቃፅ ስለ ዝጀመረ ሰኒ በለ። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 19 ማርቆስ ከዓ ሰሉስ ንግሆ ክምለስ ከሉ ካብ ስራ ነቒፃ ተመንቂሳ ስለ ዝረእይዋ ሰሉስ ከም ዝነቐፀት ገይሩ ፀሓፈ። ምክንያቱ ዑደት ሆሳዕና ሰንበት እሁድ ስለ ዝነበረ እዩ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ማርቆስ ወንጌላዊ እስመ ኢኮነ ጊዜሁ ለበለስ ጊዜ ፍረ በለስ ኣይነበረን ይብል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 13 ዮሃንስ ኣፈወርቂ ድማ እስመ መዋእለ ክረምቲ ውእቱ ጊዜኡ ወርሓት ክረምቲ ነበረ ይብል። መፅሓፈ ገብረ ሕማማት ጎይታ ፍረ ከም ዘይነበራ ይፈልጥ ዶ ኣይኮነ እንተበና ይፈልጥ እባ። እንተኾነ ግን ነቲ ሕውእ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባህሪ ሰውነቱ ምክንያት ክህብ ኢሉ እዩ እምበር ሕውእ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይኮነን ከም ዝብል ቅዱስ ቄርሎስ ሃይማኖተ ኣቦ
سواء حمشتي فقدي سلسة سواء تشعنتي فقد سالة كلتي كمي سقاق إدم مسملكوتا وقال موهادو حد أكل حد بهريك إدم مقان زي فلت كم زنبرة نمبره إيو انتخوانا جن تحرق علته توهادو سقاب توهادو ناي بهري أملاق سلسخوانا تحر توهادو أي فلتن إيو أي بهالن أملاق إيسوس كريستوس سوكينو كمهر كله فقر السبت أمية أبزي عالم بيت إسرائيل رخوا أم بلس ناب بيت إسرائيل مثالي إيو إيساياس معرف حمشته كاف قد حدكس كاشوعات لقاس إنجيل معرف 13 كاف قد شدشتخس كاف تشعنته هايمانت انت قوار صدق اندليو ناب أخده انتخونا إسرائيل مبال راح مبرفر صدق أي رخوالان ديكيم كواخين حواروس صادق أي الرخب إلو رقما صادق سو تسعينا بعال قدس استيفانوس قدس باولوس كمون شحي 444 شح أنا استرخوا كبيت إسرائيل دا يكونوا انت تهالة بزيكا زياتهم مالتو يو رأي يوحنس معراف 14 فقد حدا قويتا سو كوينو أبز عالم كمهر كله فقر سبتمية حاتيات كعا أبز عالم سلطين عرأيا فرا بلس كتولعو نجيزو طعميو دحرقن يقومدد إيو حاتيات ما نجيزو كتفصمر داسيو لك أيو انتخونا أمود أتقنازة تعزيو نفتا بلس فرا داليو مسكدا أي رخوالان قويتا أون حات دعاتا وهالا انبر حاتيات سأي كورن يوحنس وينجيل معرف شمنت فقد 24 قدما بيطروس معرف كلتا فقد 10 كلتا يوحنس وينجيل معرف تشعنت فقد 10 إسياس معرف تنبيت إسياس معرف 5 فقد تشعنت داقي من زال العالم بحاتيات زخنن أي الرخب إيلو رقما يوحنس أفرق بمنصر أم بلس نحاتيات رقما إيلو ترقيمو وقالو قويتان بيت مقدس زهانة صلى معالت إياه بدحرزي قويتانا مدهالينا يسوس كريستوس بيت مقدس إغزابير أو كنت مسوعة صولة زعارقلو بيت شقاطن مشرفتن كوينو سلس صنحو عبتي بيت مقدس آتيو نوتم زشوتن زشايتن زنورو كلهم سوقوكم تقربيزا ساسن مشرفتن منابر شيئتي رقبنوون قلبات بيت صولة كبهال يوزويل صحف قالو نسخن قنا بيتو حالة كورخنقو بولم نخلو اتي مشايطي ساندقاتهم قلاويتون عداقهم بطينو بجغراف غيرو سوقوكم سلازي إذا معالت سيها كويتانا المدهالينا إيس كريستوس بيت مقدس سهانا سألا على سلازغونات نحنا دما كلاتنا بيت مقدس هي وأملاق نصحتي حفت زي اللان مخانا فريتنا بيت مقدس حيا وغزاوير كنا خوران كنا قانان كم زلنا كم ولنا بيت مقدس كنا خير إن كلنا كا كل نجر نسينا كا من بقر رحقنا كي خن خير كم سكبنا التزخخر مع التسونية نايسم منو حمامات سولوس معالتي حتى انتوابن إناتو عالت تسواع إذا معالت زيقا عباس تفصمو عبيتي في الصامتات معالت حتو كنمل كلنا فرساويان صحفتن نقويتان محاز قبرين قيسار مهاوي قبادو أي قبان إلهم بتنقل حتى تنغو قويتاقنا ناي قيسار نقيسار ناي إكزاوير دمان إكزاوير هاو بمبال نمدراوي سرعاتن نمنفساو قديتان زفلي مليس اللوميو ماتيو سينجل معرف إسرائيل كلتي فقد 15 كسكاب إسرائيل كلتي سلطانو استحاتة لا معالت دما تبهال ازي بمنتاي سلطان إيخا تقورة زلقا توهايلو مستحاتة نسخعا بملكوتاوي سلطانو نخلو ملسيهو أزقيت أوهم إيوم تمرتي داق مصعد ما تبهال قويتا عاب دورة زيتي كوينو بسعام ودعت عالمن داق مصعدن زسافحة تمرتي وإيو نقحو بمبال ما نمنفساوي هوتنا عطنقنا مثالي 10 دناقلون تبهاليا اتي مخلص زلوون لبامات نزيبلن عياشو دناقل زقلص مسلاس زمهار اللي ازيد ما اوترو تدالينا مصباي كم زدلينا يرئينا كابسو من حمامات معالت روع كلنا دما مخرن مسترن ناي معالت تبهال إذا معالت زيها كل تتصاررت نقرات استرعيلا إيا بيت حاد وقين صلاتي قويتان يهدان نقويتان محاس تماخر اللو خون كله بيت خالي وقين دما مريم اتحاد نقويتان زخوارت اللو إيو اتفصامي مريم حفت العزار أزيكور زواقو شتو ناردوس حيزا مسيا نابر اسوقيتا بمفساسن بصغر رأسا بمحباسن نمسعي قبرو عدالوات كالايت ما اتي تنكوليو يودا
ግን ነቲ ሽቶ ተሸይጡ ገንዘቡ ክወሃብ ነበረ ዝበለ ንጎይታ ብ30 ዲናር ኣሕሊፉ ክህቦ ምስ ካህናት ኣይሁድ ዝተማኸረሉ ዕለት እዩ። ንሕና ክስካብ ክንደይ ንጎይታ ነፍቅሮ? ከም ማርያም ክቡር ነገርና ንህብ ወይስ ከም ይሁዳ ንጥቕምና ንሸጦ ዝብል ንሕና ንምልሶ እዩ ዝኸውን። መዓልቲ ሓሙስ ካብ ሰሙን ሕማማት ድማ ጸሎተ ሓሙስ ወይ ከዓ ሕጽበተ እግሪ ትበሃል። እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ትሕትናን ናይ ምስጢርን መዓልቲ እያ። ጎይታ ካብ ኣጋይሽ ኩሉ ዝለዓለ ክንሱ ተንሲኡ ክዳኑ ኣውፂኡ ማእዘር ተዓጢቑ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ዝሓፀወሉ ዕለት እዩ። ምስጢረ ቁርባን ድማ ትበሃል እያ። ጎይታ እዚ ምእንታኹም ዝወሃብ ስጋ እዩ፣ እዚ ጽዋዕ እዚ ሓድሽ ኪዳን ብደመ እዩ ብምባል ቅዱስ ቁርባን ዝሰርዐሉ ዕለት እዩ። ሕጽበተ እግሪ እውን ትበሃል እምበኣር ከሲ ኣነ ጎይታን መምህርን ክንሱ ኣእጋርኩም ከዓ ሓፀብኩ፣ ንስኹም እውን ነንሕድሕድኩም ኣእጋር ክትተሓፃፅቡ ይግብአኩም እዩ ብምባል ትሕትና ምሂርና ሓቀኛ ክርስትና ምግልጋል እዩ። ዓርቢ ናይ ሰሙነ ሕማማት መዓልቲ ድማ ስቕለት ዓርቢ ስቕለት ትበሃል። ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነት ወዲ ሰብ ኣብ ቀራንዮ ተሰቒሉ ዝሞተሉ ዓብይ መዓልቲ እዩ። እዚ ሕማም ጎይታ ኣብዚ መዓልቲ ብሰንሰለት ተኣሲሩ ተገሪፉ ተጸፊዑ ዕሾኽ ተደፊኡልን 5 ቅናወተ ተሸኺሉልን 7 ቃላት ኣብ መስቀል ኮይኑ ኣበይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮሞ ሕደገሎም ይቕረበለሎም ዝበለሉ ናይ ፍቕሪ ጥርዚ ዘርእየሉን እዩ። ስለዚ መስቀል ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ብደሞ ዓዲግና ካብ ባርነት ሓጢያት ከዓ ኣውፂእና ብሞት ድማ ሞትና ደምሲስና። ቀዳም ስዑር እንብላ ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታ ኣብ መቃብር ዓሪፉ ዝወዓለላ እያ። ስዑር ዝተዋሃደትሉ ምክንያት ድማ ጾም ዓርቢ ስለ ዝስዕረላ እዩ። ብርሃነ ትንሣኤ ጎይታ ናብ ሲኦል ወሪዱ ንዝነበሩ ነፍሳት ዘውፅአሉን ናይ ሰላም ብስራት ዝተነገረሉን መዓልቲ እዩ። ለምለም ቀዳም እውን ትበሃል። ካህናት ቆፅሊ ስየ እናዓደሉ ገበረ ሰላም በመስቀሉ እናበሉ ሰላም ዘበሰሩሉ ዕለት እዩ። ስለዚ ሞት ተሳዒሩ ህይወት ዝነገሰሉ ተስፋና ዝተሓደሰሉ ዋዜማ ትንሣኤ እዩ። ኣሜን። ንብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም ንምርኣይ የውቅዕና። ግጥሚ ክጋብዘኩም እየ መጨረሻ። ሶኒ መዓልቲ በለስ ቆፅሊ ጥራይ ሒዛ ፍረ ዝተሰኣነትላ ብቓል መድሓኒና በለስ ዝነቐፀትላ ሃይማኖት ብግብሪ ክንኸውን መምሃሪ ሶኒ ተነገረና ናይ ፍረ ሚስጥር ሶሉስ መዓልቲ ሕቶ ብጥበብ መሊሱ ንኩሉ ዝሕፈረ ስልጣኑ ገሊጹ ሓቂ ዝመስከረ ንቑሑ ዝብል ቃል ንልብና ዘነቃቅሕ ሰሉስተ ማሄርና ብርሃን ክነባፅሕ ረውዕ መዓልቲ ምኽሪ ይሁዳ ንጎይትኡ ብገንዘብ ዝሸጠሉ ተንኮልን ጥልመትን ተሓቢኡሉ ማርያም ግን ብሽቶ ብፍቕሪ ኣኽቢራቶ ረውዕ ንሕልናና ሓቲታ መርሚራቶ ሓሙስ ጸሎተ ሓሙስ ጎይታ ተንበርኪኾ ኣእጋር ዝሓፀወሉ ትሕትና ኪዳኑ ንዓና ዝሃበሉ ስጉኡን ደሙን ምግቢ ህይወት ኮይኑ ሓሙስ ተባሪኻ ሚስጥር ተሰሪዑ ዓርቢ ዓባይ ዓርቢ ወይ ከዓ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ክንዳና ኮይኑ ቃንዛ ዝፀረ ብፍቕሩ ስዒሩ ሞት ዝሰባበረ ኣብ ቀራንዮ ደሙ ንዓና ዘፍሰሰ ዓርቢ ናይ ድሕነትና ደብዳቤ ተሓደሰ። ቀዳም ስዑር ሞት ተሳዒሩ ሰላም ዝሰፈነሉ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ብርሃን ዝወፀሉ ቆፅሊ ሰላም ሒዝና ተስፋ ንፅበየሉ ቀዳም ተበሲሩ ኩሉ ዝሕጎሰሉ። ኣሜን። ንሕጎሰሉ ግዜ የምፅአና። ርሑስ ሰሙነ ሕማማት ጾምና ናይ በረከት ናይ ምሕረት ናይ ይቅርታ ይግበረና። ብድጋሜ ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ንምርኣይ የውቅዐና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።